سلامة عنا بالنفتواتنا كبراتن بيتسب سماي ميديا نسعت زينا بكم كنبلهم حزنا يوم حتصرتوا أنا وزعباتات حزنا لكم قريبنا لنا حبراوطان حكم نسانا كاون بمعدام ناب زرزراهم كنسقاقركم دكتور دبرتين آخبا مريحنة حوحات رقيت وطيون زبل حوحات من لا شيبات اللام وهاب قال ود حوحات بزعوا كزرار بزغني وانا وقداي كابي بيستغرنيا نزغرب له حتوتات من لا شيبون اتم كابي بيستغرنيا زغرب له غند حتوتات مس منغس فيدرال مس منغس ኤርትራን ዝግበሩ ዘለው ርክባት ከምድማ ጉዳይ ሕጋው ሰብነት እትወድብን ኩነታት ተመዛበልትን ይርከብዎም በመኽንያት እቲ ካብ 8 ክሳብ 13 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደን ከዘራርብ ዝغنን ኣኺባ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት መልኪቱ ዝተውሃበ ጋዜጣ መግለጺ ኣብ ፈጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ጉባኤን ቀጻላን ፈተና መልኪቱ ዝርዝር መብርሂቱ ሃይብሎ ወሃብ ቃል አይተ ሚካኤል ያስጎዶም ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ ዘካየደ ገምጋም ዓበይት መደባት ከም ዝተፈጸሙ ይመልከት ኣብ ፈጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ውድባው ጉባኤ ብዝመልከት ማእከላይ ኮሚቴ ውድብና ኣብ ዘካየደ ገምጋም እቶም ውሳነታት ጉባኤ ከይተጣሓሱ ከይተሸራረፉ ክፍጽሙ ጻዕሪ ከም ዝተገበረ ተገምጊሙ ኣሎ ኢሎም እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ኣካታዓይ መበል 14 ጉባኤ ትውድብ ንኽልተ ክምቀል ጠንቂ ዝኾነ ኮይኑ ምክትል ኣቦ ወንበር ትውድብ ዝነበረ ኣይተ ጌታቸው ዝርከቦም ኣስታት 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ዘይተሳተፉሉን በቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘሕጋው ዝተባሃለን ጉባኤ እዩ ምፍራም ውዕል ፕሪቶሪያ ሲዒቦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ካብ ዘርዝር መዝገብ ሽብር እንታለየ እኳ ሕጋው ሰብነት ክምለሰሉ ዝነበሩ ትፅቢት ኣውንታዊ ምላሽ ይረኸበን ከም ብሓድሽ ንክምዝገብ ንዝቐረበሉ ሕቱ ድማ ኣይተቐበሎን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተደራደርቲ ዛጊድ መልክዑ ቀያይሩ ዘዘራርቡ ዘሎ ቀንዲ ጉዳይ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ብሽም ተመዛበልቲ ኮነ ካሊእ ዝለዓል ዘሎ ቀንዲ ሕቶ ሕጋው ሰብነት ትውድብ ዘንቀሎ ከም ዝኾነ ብዙሓት ያምኑ በአይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምሕዳር ዕልዋ ብዝመስል መንገዲ መጋቢት ዝሓለፈ ዓመት ብዕጡቃት ካብ ስልጣን ካብ ዘለ ጀሚሩ ነቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ካላይ ምዕራፍ ጊዜያዊ ምሕዳር ብሒት ወይ ርከብ ተባሂሉ እውን ይንቀፍ እዮም ምስቶም ብመንግስቲ ፌደራል ዝድገፍ ተባሂሉ ዝንገረሎም ኣብ ኣዋሰንቲ ዓፋር ዝርከቡ ዕጡቃት ሓራ መሬት ድማ ንፈለማዋን ናብ ሙሉእ ግጭት ኣብ ዝኣተውሉ ኩነታት ዝነበረ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራል በመጥቃዕቲ ድሮን ተሳትፎ ከም ዝገበረ ሕወሓት ይኸስስ እዮም ኣብ ትኽልል ሕድሕዳዊ ኩናት ተንጸላልዩ ኣብ ዝርከበሉ ዘለዋን እዩ ኣኺባ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ተኻይዱ ዘሎ ኣብዚ ኣኼባ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ሰፋሕቲ ኣፈላላያት ከም ዘለውን ኣብ ወንበር ውድብ ብሰንኪ ዝቐረበን ኣፌታ ኣኼባ ረጊፅ ወፂኡ ዝብሉ ዘረባታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክንዝሑ ቀንዮም እዮም ተኾነ ግን እታ ብቀዳመ ሰናብቲ ዝወፀ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝበሉ ነገር ኣይነበረን ኣይተ ሚካኤል ካብ ቢቢሲ ትግርኛ ነዚ ብዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ እንትምልስ ድማ ሕሶት ብምባል መደባት ካብ ምግምጋም ሓሊፉ ናብ ውልቀ መራሕቲ ዘነፃፀረ ገምጋም ከም ዘየለ ይዛረብ እቲ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ኣኼባ ሓደ ኣጀንዳ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት መደባት ምግምጋሚ ነይሩ ናብ ምንቕቓፍ ሰገረ ነበረን ስለዚ ኣብ ወንበር ትውድብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣኼባ ረጊፅ ወፂኡ ዝብል ክናፈስ ዝቐነወረ ሓቃዊ መሰረት ዘይብሉ ኢሎም እቲ መግለጺ እቲ ብሄራዊ ክሕደት ፈጺሙ ኢሉ ዝኸሶ ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ወገን ኣብ ልዕሊ ውድብ ዘብፅሖ ጉዳት ኣብ ምዕራይን ዓቕሚ መሪሕነት ኣብ ምጥርናፍን ከም ዘሎ እኳ እንተተገለጸ ካብቶም ካብቲ ውድብ ዝተፈለዩ ላዕሎት መሪሕነት ጻውዒት ዝተገበረሉ ኾነ ናብቲ ውድብ ዝተመለሰ ኣባል መሪሕነት የለን ዘተ ብሄራዊ ሓድነት ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ብኸባቢያውነትን ብድሕረትን ሓድነት ህዝብና ንምሽርሻር ዝገበሮም እንቅስቃስ ክብርዕን ብምግባር ከም ተጋሩ ኣብ ብሄራዊ ረብሓና ክንዓስል ከም ዝገበረ ሓድነት ህዝብና ናብ ዝነበሮ ክምለስ ሰረት ዘንበረ ከም ዝኾነ ተገምጊሙ ይብል ተዋሃብ ቃል እቶም ኣስታት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ዝበዝሑ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብግፍዒ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ፈቐዶ ዳስን ኣደዳ ቁርን ፀሓይን ኮይኖም 50 ዓመት ኣሕሊፎም ኣለዉ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ እቶም ዕጡቃት ካብ ዝኾነ ግዛኣት ትግራይ ወፂኦም ተመዛበልቲ ክብሮምን ጥቕሞምን ብዝሓለወ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ትፅቢት ይግበር ነይሮም ተኾነ ግን ብኩሎም ወገናት እቶም ተደራደርቲ መጣልዕ ፖለቲካ ኮይኖም ተባሂሉ ዝንቃፍ እቲ ጉዳይ ሕድሕዶም ዝካሰስሉ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራል ከምቲ ኣብ ጸለምትን ደቡብ ትግራይን ዝተገበረ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝነበረ መደብ ሕወሓት ኣተዓናቒፍዎ ክብል ይኸስስዮም መራሕቲ ሕወሓት ብወገኖም እቶም ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ዕጡቃት መሓወር ምምሕዳርን ሓደሽቲ ሰፈርትን ካብቲ ከባቢ ክወፁን ምስቶም ተመዛበልቲ ናይ ባዕሉ መሓወር ምምሕዳርን ሚሊሻታትን ከእቱ ይጠለቡ ኣሜሪካዊ ጀነራል ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘካየዱ ዑደትን ርክባትን ተዛሪቦም ኣብ አዲስ ኣበባ ምብጻሕ ዘካየደ ላዕለዋይ ኣሜሪካዊ ጀነራል ዳግቪን ኣንደርሰን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘካየዱ ምብጻሕን ዝገብሩ ርክባትን ተዛሪቦም ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ አዲስ ኣበባ ዘውፅኦ ሓበሬታ ትናይ ኣፍሪካ ኮማንድ ኣፍሪኮም ኣዛዚ ቅድሚ ሕዚ ናብቲ ሃገር በፂሑ ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ኣገዳሲት ምዃና ገሊፆም ቀንዲ ምኽንያት መምጽኤ ናይ ሓባር ስጋታት ስለ ዘለውና እዩ ነዚ ዞባ ሓድሽ ኣይኮንኩን እቶም ጉዳያት እንታይ ምዃኖም እርዳእ ኢሎም ስለዚ ነዞም ስጋታት እዚኦም
قطام نافريكاوين مشارختنا نمحيالينا أبزلنا إلهم مس قداي مسترابي تراخيبهم باروز قلت أمريكا عزازي بزعبا حبراو سقاتات سرقرا دباوي شبرا كم ودما نزباوي مرقع كمن نبركتو لمن قدين مدهسساسن كم استزراربو طايسلام إثيوبيا هاب كلتيو قدايات وستان سلازغونة نابت هاجر كبتح كم زخدد ما يبره تجنرال مس حبرة أفريكا بزعبا بتاهجور زلو سقاتات تا كم استزراربو حبيرو لام انتخونا جن أبتي بت إمباسي زوج فيديو بزعبانا إثيوبيا طلبات أفريقيا بحريهون مسير تراز الصحابة زلو قداي تبتحنت كيح بحرنا يتزاربن سراوت إثيوبيا بزعبا مبتحنا أمريكا عزازي هبزوت تبزم بزعبا كيح بحرن طلبات إثيوبيا كم استزرارب حبيهم باري ذكر جنرال أندرسون مس طلال ستاف سراوت إثيوبيا إتماجور فيلد مارشال برهان وجلاب زكايرو لزب نترى إثيوبيا وكيح بحرن أفريقيا بحرك تركب طار وزلا طلبات كم زت ما هيدا تتبزاب يتكس إثيوبيا بسلامة من قد أفريقيا بحرك تركب نتجور زلا جباب كم زرقف مقلاتون من قستا مع خنات زينا إثيوبيا كجلت غنينين أمريكا عزازي زا أفريقيا إثيوبيا أو كيح بحر بمتو زيادة سلامة زواك تسرح تخيل يايلو كم زامن قاليتهم تتبزابات سون نزيو عمل خيتو زلام أبا ورحنا حسن نتزز تركبت جنرال أندرسون مس هاجرات زلو شركة معبال نابستفلا لي رسكت ماتات تهجور مبزح كايد زنحيوم كلتهم عززت سراويت بزعوا قدريات شبران زباوزتان كمون كلتهم التحقاز كم استزراربو وانت قاليتو لهم أديس أبابا أفدق كيح بحر نمركابن نمونانن حيال دبلوماسيا من قصاص تكايد كم زلاون يفلت يوم إيرترا بوغنا بريزيدنت دونالد ترامب ناب سلطان دحر مملاسو مس واشنطن زلوا زمدنا نمحاش تبقسوتات كتوسد ترايانيرا تغونا جن زاقيد أبي كم زبطحا جن نتصوري كونان أديس أبابا زاقيد حيل بحري مهنات أب التكايدو زلا مسرح ناي روسيان فرنساين دقف كم زلويات تمت بزح وتدراين عززتي معرابين هاجرات همونغو أديس أبابا ناسمران متفنان سفين اللو أبزلوان يكايد مهلاو درما أغالبو سحيبو اللام بربعنا بأديس أبابا ذاتو أزازا غار سراويت فرنساي جنرال بيير شيل مس أززت سراويت إثيوبيا تراخيبو نارون سراويت إثيوبيا بزوتو حبريتا مبصح ناي جنرال ناكلتين هاجرات وتدرام تحقازن محيال زعلم مخانون يتقسيوم سراويت إثيوبيا بستفلالي هاجراتن واناتن هم معقب سلام كقبرون تصنحا قد استساتفو كحيلو تفرنسا وازازي كم سمحت أنوان تتصبزابي يتقسيوم جنرال شيل نابزمت معالتات مس فيلد مارشال برهان وجلاك الرخب تثبيتي قبرالو بخالي وقن حلقة تغلالي ستاف سراويت فرنساي جنرال فابين ماندون أب حبرات إمارات عرب بمزح مستوى بتاجر زلو حيلتات فرنساي كم سزراربه أفليتولام سراويت إثيوبيا غرمت مال بزوجو تماسال مقلتي حيل بحر إيطاليا أب السلطنة تمرتن من لوات لمدن مس حيل بحر إثيوبيا بحوار مسرح زغل كلتا ولزب كم زكايرو حبيرونيرو لوخ حيل بحر إيطاليا مس عزاز حيل بحر إثيوبيا مكتل أدميرال كوندغازو كم سراحبون تحبريتاي ملكتيوم أبزيون بوجان إيطاليا خون حيل بحر تاجر بزعبات الزرب زوج حبريتاي لن أب زحل فقدام سنة بتي قداميت منستر إيطاليا جورجيا ميلوني أبغون تابدو أفريقيا استخيروا على مرحت هاجرات جوجل العسرة مسك قدام مستر إثيوبيا بمرخاب أب كلتاو قدرات كم زت تزرارو أبي أحمد حبيرونيرون إذا كم زلون كلو أب قطر مبصحت كايزلا منستر كل خالي إثيوبيا عائشة محمدون أب سكت مادروها مس سب سلطان تاجر تزرارو كم زلا تبزبات مع خنات زينا منقستي حبيروم اللهم قدام مستر أبي زركوم لعلو سب سلطان منقستن مع خنات زينا تاجرن بزعبا أفتق بحري كبوز أنح مجلسات نيرترا كقطة زنحيوم بفلاي أبز غرباوان بوجن أديس أبا كوز زنح مجلسات نتي أبش حنجات ميتين تسعة سلستن استأوجه لعلاو نتي إرترا ملكة حتى زت خوينو لام منستر قدراتو زايرترا بسنبت أبزوج صفيح مجلسي نزي بوجن إثيوبيا سمع زلتو مجلسات بتغللو من لاش بمحاب كم إثيوبيا زام السلا بمريت استخاب هاجرات أبقروا بتاجرات ركبا ودبات تتكامنت كلون زفكد أهجرا وحق بمزخخار إذا بزتن سمعن كلتين هاجرات راح تفتأمنت زلو مخانو أسميرو لهم إذا خوين جن إذا مسألة زي قبل على جماعة بحر كله هاجر لا لو النتويد ما قوامي هنا يمكن صار سلطان زوه بكم زي كون دمانة يرام متكلات جزات واحد نتاب زر بزات تكون نزبلت مجلتي نزمت كلات زين مترقامن نمت إمزازن زجبر زخون خون فتنا بغطتها لا لو النتا متنكاف مخانو أسفيريوم بمرمرة كبير جبن قاعدين استزاري لهم عسرت حادث تطرطرتي كسي استمسرت لهم دما قدام يتخصصي اي تكفلي ولا مرام قاو نبر وانا افص امسرح كوربوريشن سرحه تقبرنا ايثيوبيا كلاي تخصصي اي تولد ابدا مسي كبرت اب كوربوريشن سرحه تقبرنا ايثيوبيا مكتل وانا افص امسرح ابي عودي قرب تاوتاتن فرياتن قبرنان اكابي كوميتي عدقيت زبناوي دوخ عند نبرام سالساي تخصصي اي تتنساي ميجا ولد سلاسي اب كوربوريشن سرحه تقبرنا ايثيوبيا مكتل وانا افص امسرح مرارحه عوده هفتي
ኮርፖሬትን አባል ኮሚቴ ዕድጊት ዘበናዊ ድኹዕን ዝነበረ ራብዓይ ተኸሳሲት ወይዘሪት መንበረ ሃይለ ማርያም ነጋሳ ኣብ ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ግብርና ኢትዮጵያ ምክትል ዋና ፈጻሚት ስራሕ ዓውዲ ኮርፖሬት ፋይናንስን አባል ኮሚቴ ዕድጊት ኮርፖሬሽንን ዝነበረት ሓምሻይ ተኸሳሲ ኣይተ ሚሊዮን ገረመ ወሸቱ ኣብ ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ግብርና ኢትዮጵያ ላዕለዋይ በዓል ሞያ ዕድጊትን አባል ጽሓፍን ዕድጊት ዘበናዊ ድኹዕን ዝነበረ ሻልሻይ ተኸሳሲ ኣይተ ሰለሞን ገብረ መልአክ ኣብ ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ግብርና ኢትዮጵያ ኣፈጻሚ ስራሕ ዓውዲ ቀረብ ምዕባይ ፍርያት ግብርናን ናይት ኮርፖሬት አባል ዕድጊት ዘበናዊ ድኹዒ ጽሓፊ ብሄራዊ ኮሚቴ ዕድጊት ዘበናዊ ድኹዕ ዝነበረ ሻውዓይ ተኸሳሲ ኣይተ መንግስቱ ተስፋ ላቀ ኣብ ሚኒስተር ግብርና ኢትዮጵያ ኣፈጻሚ ስራሕ መራሒ ቀረብ እታወታት ኣካቢ ቴክኒካል ኮሚቴ ብሄራዊ ኮሚቴ ዕድጊት ዘበናዊ ድኹዕን ዝነበረ ሻምናይ ተኸሳሲ ኣይተ ዘላለም ዳኘ ሮሬሳ ኣብ ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ግብርና ኢትዮጵያ ኣካየደ ስራሕ ክፍሊ ዕድጊት እታወታትን ትራንዚስትን ዝነበረ ታሽዓይ ተኸሳሲ ካፒቴን ወንድወሰን ካሳ ኣሰፋ ምክትል ኣፈጻሚ ስራሕ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝነበረ 10 ተኸሳሲ ኣይተ ጸጋይ በርሀ ኪዳኑ ዳይሬክተር ትካል ምዘና ምስምዕ ማ ኢትዮጵያ ዝነበረ 11 ተኸሳሲ ኣይተ አለባቸው ሞልቶት ዳኘ ኣብ ትካል ምዘና ምስምዕ ማ ኢትዮጵያ ሓላፊ ቅርንጫፍ ቤት ጽሕፈት ጅቡቲ ዝነበረ በተግባር ገበን ተጠርጥሮም ክስ ዝተመስረተሎም ዞም ተኸሰስቲ በድሕድ ዝተዋሃቦም ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ብምጥቃም ናይ ክልል መንግስታት ንኮርፖሬሽን ስራሕቲ ግብርና ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ዕድጊት ዘመናዊ ድኽዕ ክፍጽም ዝሃብዎ ውክልናን ውሳነታት ቦርድ ኣመራርሓ ስራሕቲ ኮርፖሬሽንን መምርሕታት ዕድጊት ውዕላትን ድንጋገታትን ብምጥሓስ ገበን ተጠርጢሮም ምርመራ ይግበረሎም ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ نروي ندقفت قدف منبر فاد من تيلام كفلي إميغريشن نروي UDI بول كملكاو محدرا قلت لك قدف كم استسددوك الهيبوم ورغت أبلع اللي زرخابو دقفت ملكي نو حوان زوستدن ناي متصراي مسرح كايد دحر متنا نعيس راكاباتهم ولو منبر فادم كم زحدقة NRKs تسميه مع خنزينات هاقر قليتهم اتي حاموشتا بزابالتا قجل زغومه نا UADI مرمرا كوميتي دقفت قدف كنسهم ابتا هاقر بناي تقفعين هاق قلب مهاب مسل أبلع اللي زرخابو 230 حاموشتا نروجاويان إيرتراويان نخلت عمتات زغطل حبو مسرح مزراي كغبر مصنحوس تغلጽ ኮይኖም ንበደላት ጉጅለ ግደፍ ኣመኽንዮም ዕቁባ ሓቲቶም ዜጋታት ኖርዌይ ኮይኖም ከብቅዑ ነቲ ኣሳጊጉና ዝብልዎ ስርዓት ብማሕበራዊ መራኸቢታትን ካልእን ክድግፍዎ ምጽንሖም ድሕሪ መረጋጋጹ ወረቐቶም ናይ ምስራት ስጉም ተወሲዱ ምህላው ይዝንገር ዘሎ መርማሪት ጉጅለ ኪላታት UDI ኣብ ዙርያቶም ንጉጅለ ግደፍ ዝድግፉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዘዋዊሩ ሓበሬታ ክእክብ ምጽንሑ ዝገለጸ ማዕኸን ዜና ኖርዌይ ማሕበራዊ መራኸቢታቶም ብምብርባር ካብ ኣብ ኖርዌይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ሓበሬታ ብምካብን ዝጸንዐ ቀጻሊ ስጉምቲ ኣብ ሙሳድ ምህላውዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኖርዌይ ብUDI ዝተዋሃበ ዜግነት ናይ ምስራዝ መስርሕ ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ሰራይ ናይ ፈለማ ክስተት ኮይኖም ቀንዲ ምኽንያት ድማ ነቲ ቃሎም ዝሃብሉ ስርዓት ምድጋፍ ምህላው ምዃኑ ኣብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን UDI ሓላፊ ቁጽር ዝኾነ ዳግ ቨርባር ዝገልጽ ኩሎም ብሰብኣዊ ገሰትን ውልቀ መልካዊ ምሕደራ ስርዓት ግደፍ ኣመኻንዮም ኣብታ ሃገር ዕቁባ ብምሕታት ዜግነት ዝተዋሃቦም ኖርዌጃውያን ኤርትራውያን ምዃኖምን ዝወሓደ 7 ዓመታት ኣብታ ሃገር ዝጸንሑ ምዃኖም እዩ ወሲኹ ገሊጹ ዘሎ ክሳብ ሕዚ ፍቓድ ትሕቲ እስራኤል ኤርትራውያን ጥራሕና ሰሪዝና ዘለና ዝበለ ባርባር እንተኾነ ግን ዝያዳ ክስርሑ ዝግበኦም ጉዳያት ስለ ዘለውን እንተዘይኮይኑ እቲ ወረቐት ናይ ምስራዝን ካብቲ ሃገር ናይ ምጥራዝን መስርሕ ክቕጽል ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ዘሎ ሕጋዊ መንበር ፍቓድን ዜግነት ምስራዝን ኣዝዩ ከቢድ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ኣብ ሕጊ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ግን ሕጋዊ መሰረት ከም ዘሎ ዝገልጽ እቲ ሓበሬታ ሓደ ወጻእተኛ ኮነ ኢሉ ብዛዕባ ዕቁባ ምኽንያት ዘይቁኑ ሓበሬታ እንተይቡ መንበር ፍቓድ ክስረዝን ክሳብ ካብቲ ሃገር ክባረርን ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሰነድ ናብቶም 20 ዝኾኑ ወረቐቶም ዝተሰረዘ ኤርትራውያን ዜጋታት ከም ዝተላኸዩ ዝገልጽ እቲ ብመንገዲ ኖርዌጃዊ ማዕኸን ዜና NRK ዝወጽ ሓበሬታ UDI ጉዳያት ንመስርሕ ዕቁባ ኤርትራውያን ስደተኛታት መሰረት ብምግባር ኣብ ልዕሊ 70 ኖርዌጃውያን ኤርትራውያን መንበር ፍቓድ ናይ ምስራት ፕሮጀክት ክወስድ ከም ዝኽእል ዝጠቕስ ኮይኑ ኖርዌይ ዋላ እኳ መሰል ዜጋታት ናይ ምጋዝ ስጉምትን ተዘይወሰደት እቲ ክሳብ ካብ ሃገር ናይ ምብራር ዘስዕብ ስጉምትን ተተግቢሩ ግን ቀንዲ ምኽንያት ባዕሎም ቶም ዜጋታት ምስ ጉጅለ ግደፍ ዝመስረትዎ ምሕዝነትን ኣብ ናይ ዕቁባ ቃሎም ዝፈጠርዎ ምድንጋርን ምዃኑ እዩ UDI ዘረድም UDI ቀፂሉ ቶም ሓተቲ ዕቁባ ኣብ ኤርትራ ካብ ወታደራዊ ኣገልግሎት ሃዲሞም ከም ዝተሰደዱን ዳግማይ ናብቲ ሃገር እንተተመሊሶም ከቢድ ነገር ክበጽሖም ከም ዝኾነን ብምግላጽ ኣብ ኖርዌይ ፍቓድ ምርካቦም ዝጠቕስ ኮይኑ ይኹን እምበር ድሒሩ ኣብ ዝተገበረ ምርመራታት ግን
እቶም ስደተኛታት ነቲ ኣባሪርና ዝብልዎ ስርዓት ብንጥፈት ከም ዝድግፍዎ ዘረድም እኹል መርትዖ ምስናዱ በመጥቃስ ሕቶ ዕቁባ ምርካቦም ቁኑዕ ውሳነ ይነበረን በማል መንበር ፈቃዶምን ዜግነትን ንምሕዳግ ምውሳኑ ይዘረድም ድሕርቲ ኣብ ጎድናታት ኖርዌይ ኣብ መንጎ ደገፍቲ መልክን ተቃለስትን ዝተኻየደ ባሲ ፖሊስ ሓያል ሰነዳት ክእክብ ብምኻሉ ነቲ ናይ ምርመራን ዳህሳስን መጽናዕትን ንቕድሚት ክስጉም ከም ዝኽኣሎ ዝተቐሰበ ቨርባል ኖርዌይ ብናይ ሓሶት ምስክርነት መንበር ፈቃድን ሒዞም ንዝነብሩ ዜጋታት መሰል ክትህቦም ከም ዘይኮነት እዩ ዘተሓሳስብ ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ብወገኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነበርቲ ሃገር ፓስፖርት ወይ እውን መንበር ፈቃድ ንምርካብ ናብ ኤምባሲ ጉጅለ ግደፍ ብምቕራብ ናይ ጣዕሳ ክታመም ኣንቢሮም ወረቐት ንከምፁ ዘገድድ መስርሕ ክሓልፉ ግዴታ የብሎምን ብምባል ውሳኑ ከም ዘሕለፈን ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገር ዝግደድሉ ጉዳይ ክኸውን ከም ዘይኮነን ብ20 ሕዳር ኣብ ዝወፀ ጋዜጣ መግለጺ ኣፍሊጡ እዮም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ኣብ መግለጺኡ ናብ ኤምባሲ ጉጅለ ግደፍ ብምቕራብ መረጋገፂ ሰነዳት ከተቕርብ ዝሓትት መስርሕ ምስ ሰብኣዊ መሰላትን ሃገራዊ ቅዋም ስዊዘርላንድን ዘይቃዶ ዝበለ ኮይኖም በዚ መሰረት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ገዛ ሃገሮም ናብ ዘባረሮም ጉጅለ ግደፍ ብምቕራብ ሰነዳት ከማልኡ ዝሕተትሉ መስርሕ ሕጋውነት ከም ዘይብሉን ቅቡል ከም ዘይኮነን ይገሊጹ ዝርከብ ናብ ኤምባሲ ጉጅለ ግደፍ ቀሪብካ ንዝውሃብ ናይ ጣዕሳ ቃል ኣብ መግለጺኡ ዝጠቐሰት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሓደ ሰብ ካብ ሃገሩ ብምውፅኡ ጥራሕ ብግዴታ ገዛ ነብሱ ክኸስስ ዘገድድ መስርሕ ቅቡል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ኣብ ስዊዘርላንድ ንልዕሊ 10 ዓመት ዝነብርን ተቆፂሩ ዝሰርሕን ሰብ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ገበነኛ ክትብሎ ከም ዘይከኣል እዩ ዘረድም ብሕቶ ሰብኣውነትን ቅዋማዊ ሕጋዊ ፖሊስታትን ተሃገረን ኤርትራውያን ስደተኛታት ዋላ እውን ብዘይ ፓስፖርት ሕጋዊ መንበር ፈቃድ ናይ ምርካብ መሰሎም ተረጋጊጹ ምህላው ዘበሰረት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ኣብ ተሃገር ዝርከቡ ስደተኛታት ግቡእ ሕጋዊ መንበር ፈቃድ ንምርካብ ካብ ኤምባሲ ጉጅለ ግደፍ ኣፍልጦ ክረኽቡ ዘገድድ ሕጊ ነዲፋ ምጽናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ተቃለስቲ ንፍትሒ መንግስቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘለዎ ኣጠማምታ ከስተኻኽልን ሰብኣዊ መሰል ኤርትራውያን ከኸበርን ክገብርዎ ድሕሪ ዝጸንሑ ሓያል ቃልሲ ስዊዘርላንድ ንጉጅለ ግደፍ ዝጸፍዕ ስጉምቲ ሙሳዳ ብቐሊል ዝጥመት ኣይኮነን ጉጅለ ግደፍ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ዝኸድዎ ሃገራት ቀሲኖም ከይነብሩን ሙሉእ ሓርነት ከየውጁን ብመንገዲ ኤምባሲታት ኣቢሉ ክሳብ ንዜጋዊ መሰሎም ዝጻባእ ሕግታት ኣብ ምንዳፍን ኣብ ምስግዳድን ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኖም ስዊዘርላንድ ነታ ቀዲማ ዝወጠነቶ ናይ ኣስገዳድ ውሳነ ክስርዝ ምውሳና ንጉጅለ ግደፍ ቀሊል ጽፍዒት ኣይኮነን ይበሃለሎም ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ሰማይ ሚድያ ነሳዓት ዝተዋረዱ ዋናዊ ዛዕባታት ተቐሪብና ዛዚምና ስለተከታተሉና ነመስግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሰማይ ሚድያ ኾኑ ሰናይ ግዛም